Le complexe GL1Z a été certifié aux 3 référentiels qualité ISO 9001-2000, environnement ISO 14001-2004 et OSAS 18001-1999. Cette certification a été remise lors d'une cérémonie officielle présidée par le président directeur général de Sonatrach. C'est une nouvelle avancée dans la maîtrise totale des règles et procédures ainsi que des pratiques que nous voulons les plus rigoureuses pour assurer à nos installations un fonctionnement optimal et une sécurité absolue dans le plus grand respect de l'intégrité de l'environnement. La certification du complexe GL1Z aux 3 systèmes de qualité ISO 9000-2001, environnement ISO 14001-2004 et OHSAS 18001-1999 est une bonne performance qui méritait d'être soulignée. Cette triple certification menée simultanément a été attribuée par l'organisme certificateur l'AIB Vinsot International. Ces attestations concernent les systèmes de management de ISO 9001 version 2000 relatives au système de management de la qualité, de ISO 14001 version 2004 et entrée au système de management environnemental, ainsi que la norme OSAS 18001 version 1999 relative à la tenue à jour d'un système de gestion sécurité Occupational Health and Safety Management Systems. Le GL1Z s'est lancé simultanément dans les 3 certifications. Et ça, vous me dites que c'est une première en Algérie. Et je crois que c'est une première ailleurs aussi. Parce que je n'ai jamais entendu qu'on s'est lancé dans les 3 certifications en même temps, simultanément. Après, oui, mais simultanément, non. Il est clair que par cette certification, par cette triple certification qui répond donc aux standards les plus sévères, les standards internationaux les plus sévères, va donner si vous voulez, plus de sécurité vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que nos clients vont avoir tendance à s'adresser à nous parce qu'ils savent qu'on a les bonnes procédures de gestion, on a les bonnes procédures pour avoir la meilleure qualité et par conséquent la meilleure disponibilité de produits. Donc ça veut dire que quand ils vont passer avec nous des contrats, notamment des contrats à long terme, ils vont avoir cette sécurité de l'approvisionnement. Par ailleurs, la délégation présidée par M. Mohamed Meziane a effectué une visite du complexe certifié. La Direction centrale Audit Group a organisé une séance de restitution des résultats des travaux de la première phase du projet Organisation et développement de la fonction audit interne. Cette première phase était intitulée « Amélioration du schéma directeur de la fonction audit interne de Sonatrach ». Ce projet s'inscrit dans le cadre du processus de mise en conformité de l'entreprise aux normes standards et pratiques internationales de bonne gouvernance. Lors de cette séance, plusieurs communications ont été présentées. Elles étaient articulées autour des thèmes suivants: opportunité du projet, la méthodologie suivie, les résultats de la première phase et les actions prévues pour la 2e et 3e phase. En fait, cette étude a porté sur l'organisation de la fonction d'audit interne de Sonatrach. Elle s'est menée depuis le début du mois de mars jusqu'à la fin du mois d'août ou à la fin du mois de juillet, où on a abouti à un certain nombre de conclusions qui ont été présentées d'une part à un comité de pilotage et au niveau du comité exécutif. Ces documents ont été présentés. Ils sont aujourd'hui dans le cadre d'une communication présentée à l'ensemble de la fonction d'audit interne du groupe Sonatrach. Et en fait, donc, nous avons abouti à l'établissement d'un diagnostic qui nous permettait de mesurer très exactement où en était la fonction interne de l'audit interne Sonatrach vis-à-vis des normes internationales et de proposer des diagnostics et un scénario d'évolution pour amener la fonction existante de l'audit interne vers ces fonctions conformes aux normes et aux pratiques internationales. Le projet Organisation et développement de la fonction audit est l'aboutissement de plusieurs années de réflexion ponctuées par des tentatives visant à donner à la fonction audit interne une organisation optimale.
C'est un projet qui a été initié au courant du mois de mars 2005. Donc nous avons procédé à la signature d'un contrat avec le cabinet Deloitte pour nous aider à réorganiser et à développer la fonction audit interne de Sonatrach. La première phase du projet a été achevée au mois de septembre. Donc nous avons reçu du consultant les 6 livrables prévus contractuellement et entré donc à l'amélioration du schéma directeur d'organisation de la fonction audit interne. Le consultant, en étroite collaboration avec l'équipe projet Sonatrach, a fait d'abord un diagnostic de la fonction audit interne et il a également élaboré un certain nombre de scénarios. Nous en avons retenu 3, donc un scénario dit de transition, un scénario cible et un scénario challenger. La séance d'adjudication relative à l'emprunt obligataire institutionnel lancée par l'ENAFOR a eu lieu le jeudi 8 décembre 2005 à l'hôtel Sofitel d'Alger. Cet emprunt obligataire, pour lequel Sonatrach se porte garante, est exclusivement destiné aux investisseurs institutionnels. Il est d'un montant de 8 milliards de dinars répartis en 2 tranches, la première d'une échéance de 5 ans et la seconde de 6 ans. Ces titres ont été souscrits par les investisseurs institutionnels invités à présenter leurs offres à une séance d'enchères à la hollandaise. Le taux de rendement moyen des titres émis a été de 2,98% pour la tranche de 5 ans et de 3,48% pour la tranche de 6 ans. Je remercie beaucoup Sonatrach qui nous a accompagnés dans cette opération importante. D'abord en tant que filiale à 100% et ensuite parce qu'il y a la garantie de Sonatrach derrière. Ici aujourd'hui, les résultats que nous avons obtenus sont intéressants. C'est grâce aussi à la garantie de Sonatrach, bien que ENAFOR est bancable et a une situation financière excellente. Le recours à l'emprunt obligataire est aujourd'hui est évident dans la mesure où c'est le coût de l'argent le plus cher sur le marché national ou en international. Il y a beaucoup de liquidités en Algérie. Les pouvoirs algériens ont décidé de recourir prioritairement, sinon essentiellement, au financement en dinars internes. Nous y avons recouru, nous avons obtenu, comme vous l'avez vu, 2 tranches, une tranche de 4 milliards pour 5 ans, avec un taux de rendement de 2,98%, et une tranche de 4 milliards pour 6 ans, c'est-à-dire remboursée au bout de 6 ans, pour un taux de rendement de 3,48%. Pour ENAFOR, c'est excellent dans la mesure où tous les autres emprunts que nous avons, leur taux est supérieur au taux que nous avons obtenu aujourd'hui. L'avantage de cette opération est de garantir un financement à moindre coût, et ce en supprimant le risque de change et la prime de risque associée à un financement extérieur. Les perspectives d'ENAFOR, donc dans le cadre de l'ouverture de la monde pétrolier à la concurrence, les entreprises de services filiales de la Sonatrach ont été amenées à se moderniser par d'abord l'acquisition de nouveaux appareils de forage pour les filiales de forage, la modernisation et le revamping des flottes existantes, la modernisation des outils de gestion, etc. et la certification QHSE, c'est-à-dire 9001, 14001 et 18001. C'est un peu le passeport pour avoir du travail en Algérie et à l'étranger. Au niveau de l'Algérie, au niveau d'ENAFOR, nous travaillons avec Sonatrach et nous travaillons également avec tous les associés de Sonatrach. Nous avons aujourd'hui digéré plus de 15 cultures, ce qui renforce ENAFOR et qui lui permet d'aller à l'étranger. Et un appareil de forage a déjà commencé à activer au niveau de Amman. Donc pour les perspectives, je pense qu'elles sont très intéressantes, surtout que nous sommes devenus filiales aujourd'hui à 100% de Sonatrach. Et par conséquent, nous allons également accompagner Sonatrach à l'étranger, en international. Cet homme aux allures jeunes n'est qu'un autre exemple concret de la politique réussie de Sonatrach envers ses nombreux travailleurs. Valorisation et continuité dans l'investissement qu'elle s'est voulu d'entamer et de moderniser continuellement au profit de ses effectifs, qu'ils soient cadres ou simples agents. Lui se nomme Abdelkader Bedawi. Il occupe actuellement le poste de chef de service planning et programme rattaché au département production au sein du complexe certifié GL1Z.
Si Abdelkader ou Ami Abdelkader, pour les moins jeunes, un nom gravé pour longtemps dans la mémoire collective des travailleurs du complexe industriel GL1Z, puisqu'il a rejoint ce complexe devenu au fil des années un flambeau de l'industrie gazière dans notre pays, dès la phase de gestation de ce dernier en 1977, après un parcours réussi de presque 10 années de travail laborieux dans le sud de notre vaste pays au sein de Sonatrach. Le 2 janvier 1977, par voie de mutation, je suis arrivé dans ce complexe qui était à la phase de la fin de sa naissance, la fin de sa construction. C'était l'END à l'époque qui a repris la relève sur APCI, Air Products et Chimico. Et Bechtel a repris la main avec El Paso et terminé la construction sous le contrôle de l'END. À la fin de la construction, le complexe a été passé à PGR. Et avec la PGR, j'ai assisté à j'ai fait de la formation et assisté au démarrage du complexe en 78, fin 78. Depuis, j'ai travaillé comme chef opérateur, comme ingénieur de car. Et actuellement, je suis chef de service planning et programme. Esprit d'équipe, rigueur de travail et assiduité sont les mots d'ordre de Si Abdelkader tout au long de sa carrière professionnelle, réussissant ainsi efficacement la canalisation et la fédération de l'ensemble des forces travailleuses dont il avait et a actuellement à sa charge. La rénovation du complexe où M. Bedaoui a tenu quelques postes stratégiques au sein de la compagnie Bechtel en ce qui concerne la rénovation du complexe. Il était responsable du démarrage, du commissioning. M. Bedaoui, en tant que personne, c'est un bonhomme qui est très motivé par son travail, sérieux, une rigueur excellente. Il a contribué aussi à la formation de nos agents, de tous les agents du complexe en matière de formation. Parmi les notables autisconso, les polyvalents, les chefs de car. M. Bedaoui est toujours présent au travail. Il a eu des rapports, excellents rapports avec ses collaborateurs du département technique et même ses collaborateurs directs de sa structure. تم تسليم 3 شهادات للمواصفات الدولية لمركب GL1Z والمتعلقة بمواصفة إيزو 9001-2000 إيزو 14001-2004 للبيئة وأوساس 18001-1999 وهذا بحضور رئيس المدير العام سوناتراك. إنه تقدم جديد في التحكم التام للقواعد والإجراءات التي نريدها أن تكون الأكثر صرامة لكي نضمن لمنشآتنا سيرا أمثل وأمنا مطلقا، وهذا من أجل احترام المحيط والبيئة. إن حيازة المركب GL1Z على هذه الشهادات الثلاثة المختلفة بالمواصفات الدولية إيزو 9001 تصنيف 2000 المتعلق بأنظمة تسيير الجودة، وإيزو 14001 تصنيف 2004 الخاص بنظام التسيير البيئي، والمواصفة أوزاس 18001 تصنيف 1999 المتعلقة باستحداث نظام تسيير الأمن. ما هي إلا نتيجة ممتازة كان لابد من الإشارة إليها. هذا التصديق الثلاثي الذي تم في آن واحد منح من طرف هيئة التصديق AIB Vincent International، وهذه الشهادات تتعلق بالأنظمة التالية: إيزو 9001 تصنيف 2000 المتعلق بأنظمة تسيير الجودة، وإيزو 14001 تصنيف 2004 الخاص بنظام التسيير البيئي، والمواصفة أوساس 18001 تصنيف 1999 المتعلقة باستحداث نظام تسيير الأمن Occupational Health and Safety Management Systems.
شرع مركب GL1Z في إجراءات عملية تصديق الثلاثية في آن واحد، وإنكم تقولون بأنها سبق في الجزائر، بل إذ أظن أنها سبق في العالم كله، إذ أنني لم أسمع شخصيا وعلى الإطلاق بمثل هذه العملية، بل قد سمعت بحدوثها بصفة تسلسلية. إنه لمن الواضح أنه من خلال هذه الشهادات الثلاثية التي تستجيب إلى المعايير الدولية الأكثر صرامة ستسمح لنا كسب ثقة زبائننا، وهذا بتوفير شروط الأمن المتعامل بها دوليا. وبمعنى آخر فإن زبائننا سيتقدمون إلينا أكثر لأنهم سيعلمون أننا نكتسب إجراءات تسيير جديدة التي تسمح لنا بالحصول على إنتاجية ذات نوعية، وهذا سيقدم لهم عند تعاقدهم معنا ضمانات. ومن جهة أخرى قام الوفد الرسمي برئاسة السيد محمد مزيان بزيارة للمركب المعني. نظمت المديرية المركزية لتدقيق الحسابات لقاء تم فيه عرض نتائج المرحلة الأولى لمشروع دراسة يخص تنظيم وتطوير وظيفة تدقيق الحسابات لسوناتراك. هذه المرحلة تعلقت بتحسين المخطط المدير لوظيفة تدقيق الحسابات لسوناتراك. عدة عروض قدمت خلال هذه الجلسة وتمحورت مواضيعها حول الفرص التي سيتيحها هذا المشروع، المنهجية المتبعة، نتائج المرحلة الأولى، والأعمال المنتظرة أثناء المرحلة الثانية والثالثة. تتعلق الدراسة بوظيفة التدقيق المالي، وقد انطلقت المرحلة الأولى منذ شهر مارس واكتملت في شهر جويلية. عرضت نتائج هذه المرحلة على اللجنة التنفيذية، وهي اليوم معروضة على أسماع الإطارات العاملة في مهمة التدقيق المالي. استطعنا خلال هذه المرحلة تشخيص هذه المهمة بسوناتراك ومقارنتها مع المعايير الدولية. تهدف هذه الدراسة إلى جعل الإجراءات وطرق التسيير المتعامل بها في سوناتراك تتماشى مع المعايير الدولية التي يتميز بها الحكم الراشد. هذا المشروع هو حوصلة لعدة سنوات من التخمين والتفكير. شرعنا في هذا المشروع في شهر مارس 2005 بعد تعاقدنا مع مكتب الدراسات ديليوت من أجل مساعدتنا في إعادة تنظيم وتطوير مهمة تدقيق الحسابات لسوناتراك. المرحلة الأولى للمشروع انتهت في شهر سبتمبر، والتي قدم فيها مكتب الدراسات المتعاقد معه النتائج الستة المتعاقد عليها الهادفة إلى تحسين المخطط المدير لتنظيم تدقيق الحسابات في بداية الأمر بالتعاون مع المجموعة العاملة على المشروع والمتكونة من أعضاء من سوناتراك والمكتب المتعاقد معه، ثم إجراء معاينة على ما هي عليه وظيفة التدقيق المالي لسوناتراك. كما أنه اقترح عدة سيناريوهات، منها سيناريو انتقالي، سيناريو هادف، وسيناريو تحدي. عقدت جلسة المناقصة الخاصة بالقرض السندي المؤسساتي المعروض من قبل لينافور في 8 ديسمبر 2005 على مستوى فندق سوفيتيل بالعاصمة. هذا القرض السندي الذي تضمنه سوناتراك موجه بصفة استثنائية لصالح المستثمرين المؤسساتيين، وتبلغ قيمته 8 ملايير دينار موزعة على حصتين. مدة الحصة الأولى 5 سنوات، أما الثانية فتمتد على مدى 6 سنوات. وقد تم اكتتاب هذه السندات من طرف المستثمرين المؤسساتيين الذين دعوا لتقديم عروضهم خلال جلسة المزايدة التي تمت على الطريقة الهولندية. وبلغت نسبة متوسط المردود لهذه السندات 2.98% بالنسبة لحصة ال5 سنوات، و3.48% بالنسبة لحصة 6 سنوات. Je remercie beaucoup Sonatrach qui nous a accompagnés dans cette opération importante. أشكر جزيل الشكر سوناتراك التي رافقتنا في هذه العملية المهمة، وهذا لأننا فرع منها بنسبة 100%.
إن النتائج التي تحصلنا عليها اليوم مثيرة للاهتمام، وهذا بفضل ضمان سوناتراك لنا، فضلا على أن إنافور تتمتع بوضع مالي ممتاز. اللجوء حاليا إلى القرض السندي الإجباري هو بديهي، إذ يمثل الكلفة المالية الأكثر غلاء في السوق الوطنية أو الدولية. هناك كثيرا من السيولة المالية في الجزائر، والسلطات الجزائرية قررت اللجوء أساسا إلى التمويل بالدينار المحلي، وهذا ما قمنا به. وقد تحصلنا على حصتين، واحدة قيمتها 4 ملايير لمدة 5 سنوات بنسبة مردود 2.98%، وحصة أخرى قيمتها 4 ملايير مدتها 6 سنوات، وهذا بنسبة مردود تقدر ب 3.48%. وبالنسبة لإنافور فهذا ممتاز، وهذا مع العلم أن كل القروض التي لدينا أكبر نسبة من التي تحصلنا عليها اليوم. Leur taux est supérieur au taux que nous avons obtenu aujourd'hui. ميزة هذه العملية هي ضمان تمويل بأقل تكلفة، وهذا بإلغاء أخطاء تبديل العملة وعلاوة الأخطار المتعلقة بالتمويل الخارجي. Des perspectives d'Enafor, donc في إطار انفتاح أنشطة المصب على المنافسة الدولية، استوجب الأمر على سوناتراك وفروعها أن تتطور، وهذا باقتناء أجهزة حديثة للحفر والتنقيب، وكذلك تجديد أجهزتها وتحديث طرق تسييرها، وكذلك الحصول على شهادات النوعية والتصديق للمعايير الدولية QHSE، أو بمعنى 9001 14001 18001، والتي تمثل تأشيرة المرور من أجل الحصول على عقود في الجزائر وحتى في الخارج. إنافور في الجزائر تعمل مع سوناتراك وجل شركائها، وقد احتكت مؤسستنا مع أكثر من 15 ثقافات، الشيء الذي سيعمل على تقوية إنافور ويمكنها من الذهاب إلى الخارج. وفعلا تمكنا من ذلك، حيث بدأت إنافور بالعمل بجهاز أصدرته إلى عمان، حيث شرعت إنافور بالعمل هناك. وخلاصة القول أن التطلعات جد هامة، خصوصا وقد أصبحنا فرع بنسبة 100% لسوناتراك، وبالتالي سنرفق سوناتراك في تجسيد مشاريعها في الخارج. Et par conséquent, nous allons également accompagner Sonatrach à l'étranger, en international. ما هو إلا مثال آخر للسياسة الناجحة لسوناتراك، اتجاه موظفيها المتعددين، تثمين واستمرارية في الاستثمار الذي باشرت فيه اتجاه مستخدميها من إطارات وأعوان. إنه المدعو عبد القادر بداوي الذي يشغل حاليا منصب رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة الملحقة بدائرة الإنتاج في حضن مركب GL1Z الحائز على شهادات مقاييس الجودة العالمية. سي عبد القادر أو عمي عبد القادر اسم منحوت في الذاكرة الجماعية لعمال المركب الصناعي GL1Z، فقد التحق بهذا المجمع الذي أصبح مع مرور السنوات مشعل للصناعة الغازية في بلادنا في غضون مرحلة تكوين هذا الأخير، وهذا بعد مشوار عمل قارب 10 سنوات قضاها في العمل الدؤوب في جنوب بلادنا على مستوى مؤسسة سوناتراك. في 2 من جانفي 1977 التحقت إثر تغيير منصبي بهذا المركب الذي كان في مرحلة الأخيرة من الإنجازات. آنذاك كانت مؤسسة END هي التي خلفت APCI، ومن ثم مؤسسة بيكتال مرفوقة بمؤسسة إل باسو قامتا بتكميل إنجاز المشروع تحت رقابة END، وفي نهاية الإنجاز انتقلت زمام الأمور إلى مؤسسة PGR، وبرفقة مؤسسة PGR اتبعت دورات تكوينية وحضرت مرحلة الانطلاق الفعلي للمركب سنة 1978. ومن ذلك الحين اشتغلت كرئيس عمليات كمهندس، أما حاليا فإني أشغل منصب رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة. روح عمل جماعية، صرامة في العمل ومواظبة هم كلمات نظام السي عبد القادر طيلة درب سيرته المهنية، ناجحا بفعالية في التوفيق بين القوى العاملة التي أسندت إليه وتسند له حاليا. La rénovation du complexe où M. Bedawi شغل السيد بدوي بعض المناصب الاستراتيجية أثناء مرحلة إعادة تجديد المركب في حضن مؤسسة بيكتال،
وقد كان مسؤول انطلاق عملية الكوميسيونينج. السيد بدوي كشخص هو عامل ذات معنويات وأخلاق عالية، يتميز بالجدية والرزانة، ذو علاقات جيدة مع زملائه في العمل سواء في الدائرة التقنية أو مساعديها المباشرين في المصلحة. Du département technique et même ses collaborateurs directs de sa structure.